Hello everybody, greetings to you all. Welcome to Fortino Educational Tube. Ermias Ababane from Jijjiga University. Today I'm going to present you the 6th tutorial on the course Introduction to Economics from the module prepared by Ministry of Science and Higher Education of Ethiopia. Actually, this tutorial is from Unit 2 and it is part 3 of this chapter. So the title of today's tutorial is going to be Theory of Supply. So stay with me. የዛሬን የቱቶሪያል ኮንቴንቱን ለማስተዋወቅ ያክል እንደነገርኳችሁ ዛሬ የምናየው ቻፕተር 2 ሆኖ which is part 3 ነው የሚሆነው። part 1 እና part 2 ቪዲዮዎች ከዚህ በፊት ተሰርተዋል። እነሱንም አይታችሁ part 3ን በተጀምሩት ነው የምመክረው። እዚህ ቻፕተር 2 ላይ ከዚህ ቱቶሪያል በፊት ያየነው we have seen the theory of demand አይተን ነበረ። theory of demand ላይ demand ማለት ምን ማለት ነው? demand is it only want ብቻ ነው ወይስ ከዛ በላይ ነው ብለን we have seen that demand is more than want. Demand is more than willingness to buy. It also includes ምን ብለናል? ምን መጨመር አለበት? the ability to purchase or the ability to buy ያስፈልጋል። አንድን ዕቃ መግዛት ብቻ ሳይሆን የመግዛት አቅሙ ሊኖረን ይገባል ዲማንዱ አለን ለመባል ወይም ደግሞ የመግዛት አቅሙ ብቻ ሳይሆን የመግዛት ፍላጎቱም ሊኖረን ይገባል ዲማንድ አለን ለመባል ብለን ከዚህ በፊት አይተናል። and also we have seen the law of demand ንም አይተናል። the law of demand ምን ይል ነበረ? keeping everything constant, ሁሉንም ነገር constant አድርገን which means ceteris paribus, when a price of a commodity ሲጨምር then the quantity that we demand ይቀንሳል, which means quantity demanded እና price negative relationship ወይንም inverse relationship እንዳላቸው አይተናል። and also we have seen the law of demand, we can present it into in 3 ways present ማድረግ እንችላለን ብለን አይተናል። አንደኛው using table ወይም demand schedule የሚባለውን ተጠቅመን አሳይተናል። ያንን demand schedule turning it into graph አይተናል። the law of demand በግራፍ ማሳየት እንደገና ደግሞ ሶስተኛው በዲማንድ ኢኩዌሽን ማሳየት ሰው 3 መንገዶችን አይተን ነበር። ሶስቱም ሜተዶች የሚያሳዩን ምንድነው? when price of a commodity increases then the quantity demanded will decrease የሚለውን ያሳዩናል። ተመሳሳይ ናቸው ግን የተለያዩ መንገዶች ናቸው። ካስታወሳችሁ when we draw the demand curve y axis ላይ ፕራይስን አደረግን x axis ላይ quantity demanded አደረግንና demandን downward sloping የሆነ curve አደረግን። so quantity demanded x axis demand ደግሞ curve መሆኑን አይተናል። ያ ማለት ምንድነው? quantity demanded and demand are different. quantity demanded በx axis ላይ የተለያዩ ኳንቲቲዎችን ነው የሚያሳየን። the demand curve ግን different quantity demand levels at different price connectionአቸውን የሚያሳየን ግራፍ ነው። ስለዚህ when we say quantity demanded we are talking about the x axis, when we say demand we are talking about the curve ብለን አውርተናል። ለምሳሌ quantity demanded ጨመረ ቢባል x axis ላይ to the right መሄድ ነው። but demand ግን ጨመረ ከተባለ the demand curve itself shifts outward ያደርጋል። ግራፉ ነው የሚንቀሳቀሰው። ዲማንድ ቀነሰ ከተባለ the curve itself curve ነው ወደ ውስጥ የሚገባው ብለን አይተናል። ሌላ ደግሞ ያየነው price ሲንቀሳቀስ ወይም price change ሲያደርግ price can only affect quantity demanded ብለን አይተናል። price cannot affect demand. demand curve shift outward እና inward አያደርገውም የፕራይስ መለዋወጥ። ያንን ማን ነው የሚያደርገው? other determinants of demand ብለን other determinants of demandዎችን ዘርዝረን how they affect the demand curve የሚለውን ዲቴል አይተናል።
በተጨማሪ we have seen elasticity of demand አይተን ነበረ elasticity of demand ምን ነበረ it is a responsiveness of the demand curve for the change in prices okay የዲማንድ ከርቡ ኔቸር ምን አይነት ነው for a change in prices ያ ማለት ምንድነው የዲማንድ ከርቡ ኔቸር ኳንቲቲ ዲማንዳችን በምን ያህል መልክ እንደሚንቀሳቀስ ወይም ሪስፖንድ እንደሚያደርግ for a price change ያሳየናልና elasticity of demand ሶስት አይነት ነበረ price elasticity of demand income elasticity of demand and cross price elasticity of demand ብለን አይተናል በተመሳሳይ መልኩ ዛሬ የምናየው it is theory of supply ይሆናል ማለት ነው so theory of supply የዛሬው ርዕሳችን ሲሆን በውስጡ ደግሞ we are going to see supply schedule ማለት ሰፕላይን በምን መልኩ ማሳየት እንችላለን በቴብል በከርቭ እና በሰፕላይ ፈንክሽን ከዛ 2.22 ላይ ስንመጣ we are going to see the determinant of supply and when we come to 2.23 we are going to see elasticity of supply እናያለን ማለት ነው so I hope we will be having a very nice time again stay with me so to begin with the title says theory of supply የሰፕላይ ጽንሰ ሐሳብ ይላል let us define supply መጀመሪያ supply ማለት ምን ማለት ነው ከዲማንድ ጋር ያያያዝን ዲፋይን ብናደርገው በጣም ቀላል ይሆናል ማለት አንድ ዲማንድን ከጨረሳችሁ everything is similar በቃ supply ጋርም similar ነው ዲማንድ ምንድነው ብለናል ዲማንድ is a willingness plus ability to buy ብለናል አይደል similarly supply ጋር ስንመጣ we talk as a seller እንደ seller ነው የምናወራው እንደ ሻጭ ስለምናወራ supply is a willingness and ability to sell ይሆናል okay so in order to read it the supply which is the curve shows quantities of products that sellers or producers are willing and able to provide at different በተለያዩ ዋጋዎች ላይ ምን ያህል ኳንቲቲ ሰፕላይ እንደሚያደርጉ የሚያሳየን ኮንሰፕት ነው ማለት ነው so supply is not willingness to sell only supply is willingness as well as ability to provide the materials ማለት ነው እሺ ሁለት ነገር ያካትታል ሴለሩ willing ነው ያንን ዕቃ ለማቅረብ አዎ ability አለው አቅሙ አለው ገንዘቡ አለው ያንን ለማቅረብ አዎ ከሆነ yes we call that supply እንለዋለን ለማቅረብ አቅሙ አለው አዎ yes but what about the willingness no ካለን በቃ ሰፕላይ የለውም ማለት ነው እንደገና ፍላጎቱ ኖሮት ደግሞ አቅሙ ከሌለውም ሰፕላይ የለም ማለት እንችላለን ማለት ነው so this is the definition of supply so let's see the law of supply see the law of demand እናስታውስ when we remember the law of demand ስንባል we talk about the consumers አይደል we talk like a buyer እንደ ገዢ ነው የምንሆነውና እንደ ገዢ ምን ይላል ceteris paribus keeping everything constant when a price of a commodity ሲጨምር እንደ ገዢ the quantity that we demand will decrease number አይደል now as a seller እንደ ነጋዴ ስንሆን ሻጭ ስንሆን when a price of our product increase ያደርግ imagine የኛ የምንሸጠው ዕቃ ዋጋ ሲጨምር ሰፕላያችንን the quantity that we supplied እንጨምራለን ወይስ እንቀንሳለን absolutely እንጨምራለን because price ስለጨመረልን ቶሎ ለመሸጥ ማለት ነው so እንደገና in opposite direction if the price of our product is decrease ያደርግ ደግሞ the quantity that we supply will decrease ማለት ነው ስለዚህ the law of supply ምንድነው የሚለን quantity supplied እና price of a given product direct relationship ነው ያላቸው which means they go together in a sense they go in the same direction the quantity supplied እና በprice መካከል ያለው relationship direct ነው አንዱ ሲጨምር አንደኛውም ይጨምራል የሚለውን by how many ways can we present it በስንት መንገዶች present ማድረግ እንችላለን we can present this using 3 ways
similar to that of the demand case ማለት ነው በዲማንድ ጊዜ demand the law of demand in terms of table አስቀምጠናል in terms of curve አስቀምጠናል and in terms of function አስቀምጠናል አይደል in order to show that the quantity demanded እና price negative relationship እንዳላቸው ለማሳየት እንደዛ አስቀምጠን ነበር similarly now price and quantity supplied do have positive relationship so let's show this relationship in three ways so the first one is a schedule supply schedule ማለት ቴብል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እስቲ የኢንዲቪጁዋል ሴለርን ተጠቅመን አንድ ሻጭን ተጠቅመን እስቲ ሰፕላይ ስኬጁሉን for butter በዚህ ሰፕላይ ስኬጁል በዚህ ቴብል ውስጥ ምን ማየት አለበት ፕራይስ ሲጨምር ኳንቲቲ ሰፕላይድ መጨመር አለበት የሚለውን ህግ ማየት አለብን ማለት ነው let's check it out እስቲ ፕራይስ per ኪሎግራም ሲሆን በብር ዋጋ 1 ኪሎ በብር ስንት ነው ኳንቲቲ በሳምንት ስንት ያቀርባል ነው ይሄ ሴለር ስንት ያቀርባል ኦኬ ሶ ይሄ 30 ከሆነ when a price is 30 you see price 30 ሲሆን ይሄ ነጋዴ በሳምንት 100 ኪሎ ያቀርባል ማለት ነው ልክ ዋጋ 25 ሲሆን which means from 30 to 25 decrease ያደርግ because of the law of supply price decrease ስላደረገ quantity supplied must decrease አይደል ይሄው ቀንሷል ወደ ምን ቀነሰ ወደ 90 ቀነሰ ማለት ነው then when price decreases from 25 to 20 ሲቀንስ because of the law of supply አሁንም quantity supplied must decrease ስለዚህ ከ90 ወደ 80 decrease አድርጓል similarly ከዚህ ወደዚህ ስንሄድ the price has decreased from 20 to 15 right decrease ስላደረገ because of the law of supply quantity supplied must decrease ብለናል decrease ማድረግ አለበት ቼክ ስናደርገው ይሄው from 80 to 70 it has decreased ማለት ነው okay similarly from 15 to 10 price decrease ሲያደርግ because of the law of supply quantity supplied must decrease so using this table we have shown that the law of supply works ማለት ነው በመቀጠል ይሄንን the law of supply can we present it into graph በግራፍ መልክ price እና quantity supplied positive relationship እንዳላቸው ማሳየት እንዴት እንችላለን ወደሚለው ሐሳብ ስንሄድ ይሄው በዚህ መልክ ይቻላል ማለት on a y-axis we have price on a x-axis we have quantity supplied and the curve is supply በዲማንድ ጊዜ እንዴት ነበረ price quantity demanded እና downward የሆነ demand curve ነበር አሁን ግን upward የሆነ supply curve ነው የሚኖረን ለምንድን ነው upward የሆነው ምክንያቱም P and QS what kind of relationship do they have a positive relationship ስላላቸው upward sloping ይሆናል ማለት ነው አንዱ ሲጨምር አንዱ መጨመሩን የሚያሳይ curve ነው እስቲ ቼክ እናርገው ለምሳሌ let's say we have original price at P naught which means we have original quantity supplied at Q naught okay በዚህ price ላይ ይሄን ያህል supply አደረገ ያነጋዴ this individual okay then at n ይሆናል ማለት ነው supply curve ላይ point n represent የሚያደርገው price of P naught and quantity supplied of Q naught ነው now let's assume that price has increased ብለን እናስብ price increased ካደረገ because of the law of supply quantity supplied ምን መሆን አለበት it has to increase አይደል ቼክ እናድርገው እስቲ ይሄው you see m point አመጣን then quantity supplied 1 because of a price 1 እዚህ ጋር ይመጣል ስለዚህ quantity ምን ሆኗል quantity እዚህ ጋር green ሬው እንደምትመለከቱት it indicates that the quantity supplied has increased because price has increased so price ሲጨምር quantity supplied ጨመረ አሁንም the law of supply using graph አሳየን ማለት ነው አሁን የሚቀረን ደግሞ showing the law of supply using equation በመጠቀም ወይም function በመጠቀም ማሳየት አለብን አይደል ሶስተኛው the relationship between P እና QS መሃል ያለው relationship
ፖዚቲቭ መሆኑን በኢኩዌሽን እናሳያለን ማለት ነው። ኦኬ ይኸው quantity supplied is a function of price y is equal to f of x እንደሚባለው ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር ይሄ x ነው ይሄ y ነው በተለምዶ በስታንዳርድ ኢኩዌሽን አይደል እና ለምንድን ነው p y ያልሆነው q ለምንድን ነው x ቦታ ላይ ያልገባው ስትሉ just as a rule of thumb በተለምዶ ነው no problem ብንቀያይረውም ግን because price is independent ስለሆነ quantity supplied ደግሞ dependent variable ስለሆነ we are solving QS in terms of P ማለት ነው so quantity supplied is equal to A plus BP quantity supplied and price have positive relationship because the slope B is positive the law of demand ላይ ስንመጣ quantity demanded was A minus BP ነበር አይደል አሁን ግን plus BP ይሆናል plus ያደረግነው ለምንድን ነው because of the law of supply which states that quantity supplied and price have positive relationship ሚለውን ለማሳየት ነው ማለት ነው until now we have seen an individual seller ያየነው አይደል በዲማንድም ጊዜ individual demand schedule አየን demand curve አየን አሁን let's show market supply ነስቲ እናሳይ market supply ማለት ምን ማለት ነው okay market supply ማለት it is derived by horizontally adding the quantity supplied of the product by all sellers at each price በእያንዳንዱ price ላይ at each price seller 1 quantity supplied የሆነ amount seller 2 at that price quantity supplied የሆነ amount seller 3 የሆነ amount ስለዚህ እነዚህን sum ስናደርግ we are going to get a market supply with a given price ማለት ነው ስለዚህ ባጭሩ if we are talking in terms of table የምናወራ ከሆነ horizontally መደመር ነው okay ለምሳሌ to begin with still let's check price 5ን check እናድርግ price 5 ላይ seller 1 provides a quantity of 11 seller 2 a quantity of 15 and seller 3 a quantity of 8 then summing 11 plus 15 plus 8 is going to give you 34 coming to a price of 4 okay price of 4 ላይ ስንመጣ price 4 ሲሆን price ምን ሆነ price has decreased አይደል so quantity supplied ምን መሆን አለበት it has to decrease right so when it decreases let's check that ይሄኛው ከ11 ወደ 10 ይሄ ከ15 ወደ 13 ከ8 ወደ 7 ከ34 ወደ 30 ዝቅ ብሏል ማለት ነው so yes the law of supply applied here now let's check horizontal sum የሚለውን check እናደርጋለን with a price of 4 seller 1 10.5 quantity ያቀረበ seller 2 provides 13 and seller 3 provides 7 so 10.5 plus 13 plus 7 is going to give you 30.5 horizontal sum የሚባለው በዚህ መሰረት ነው at a price of 3 ዋጋ ሲቀንስ quantity supplied has decreased ከ10.5 ወደ 8 ቀነሰ ምክንያቱም price has decreased from 4 to 3 right እዚህ ጋርም ከ13 ወደ 11.5 ቀነሰ seller 2 seller 3ም ቀነሰ አሁን what we are trying to find is market supply ሲቀንሳል አይቀንስም market supplyም ቀንሷል እቺ 22 ከየት ነው ያገኘናት this 22 is from a horizontal sum of 8 plus 11.5 plus 5.5 is going to give you 22 now the price has decreased to 6 price decreased to 2 then the price ስለቀነሰ because of the law of supply quantity supplied of the sellers in the market shall decrease right so ከ8 ወደ 6 ቀንሷል ምክንያቱም price ስለቀነሰ ከ11.5 ወደ 8.5 ቀንሷል ከ5.5 ወደ 4 ቀንሷል market supply የሁሉም ሲደመር ከ22 ወደ 18.5 ቀንሷል እቺ 18.5 ከየት ነው የመጣችው ሲባል 18.5 is horizontally adding the quantity supplied of all sellers ይሄንን horizontally 1 2 3ቱን ስንደምር we're going to get
18.5 ማለት ነው finally price has decreased to 1 ወደ 1 ሲቀንስ seller 1 ወደ 4 ቀነሰ seller 2 ወደ 6 ቀነሰ and seller 3 ወደ 2 ቀነሰ and the market totally reduced the quantity supplied to 12 so this 12 is a horizontal sum of 4 plus 6 is 10 plus 2 is 12 okay so this is how we drive the amount of a market supply at a given price ማለት ነው coming to the change in quantity supplied and supply itself difference ላይ እንምጣ እስቲ actually this isn't in a module ላይ አልተካተተም ግን መኖር አለበት ብዬ ስላሰብኩኝ ነው when we talked about the demand theory ጊዜ quantity supplied እና demand የተለያዩ ናቸው quantity supplied changes I mean price ሲቀንስ ወይም ሲጨምር can only affect quantity demanded price changes ያደርግ the demand curve is not affected አይደል affect አይሆን it will not be affected so እነዚህን ሴናሪዎች ሁለት ሴናሪዎች ብለን ወሰድ አንደኛው እዛው ከርቭ ላይ የሚደረግ ሙቭመንት which is change in quantity demanded ብቻ ነው የሚቀየረው ከርቡ ሳይንቀሳቀስ አለ ከዛ ሁለተኛው ሴናሪዮ ደግሞ change in demand ብለን ወሰድን ከርቡ ራሱ ሲንቀሳቀስ ማለት ነው ስለዚህ similarly coming to the supply theory እዚህ ጋር እንደምታዩት change in quantity supply እዛው supply ከርቧ ላይ ስትለዋወጥ እዛው supply ከርቧ ላይ የምትለዋወጠው በማ ምክንያት ነው it is only because a change in price የፈለገ በx axis ላይ ቢቀያየር it can only affect quantity supply x axis-ን ይቀያየራል እንጂ ከርቡን shift አያደርገውም okay to the right or to the left shift አያደርገውም ከፕራይስ ሌላ ያለው other determinants of supply ግን ሲቀየሩ supply curve will shift to the right or will shift to the left እሺ ከርቡ ነው የሚንቀሳቀሰው ስለዚህ እሱ change in supply ይባላል how many scenarios do we have two scenarios አንደኛው change in quantity supplied or in other terms movements along the curve ይባላል ሁለተኛው ደግሞ የሰፕላይ ከርቡ shift ሲያደርግ we call it change in supply እንላለን ማለት ነው okay to illustrate it graphically ለማየት እሱን let's say this is the original one አይደል this is a given a usual supply the usual supply curve then እዚህ ላይ እንደምናየው በፒኖት ጊዜ we have at n a point n price was p naught and quantity supplied was q naught right so now let's say that a price ጨመረ ወደ p1 price ጨመረ ቀጥሎ የሚከሰተው ምንድነው the next thing that happens is quantity supplied will increase ማለት ነው as you can see quantity supplied ይሄው ጨመረ okay ከዛ ምን ፖይንት እናገኛለን we are going to get m የሚባል ፖይንት እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ because price has increased price ስለጨመረ ብቻ we have moved from n to m point ሄደናል ማለት ነው ስለዚህ supply curve ይሄ curve ምንም ወደዛም ሳይሄድ እዛው ባለበት ላይ we are moving on it አይደል እሱ ላይ እየሄድን ነው so we call it movement along the curve እንለዋለን በምን ምክንያት ነው ከn ወደ m ሄድ ነው because of a price increment አይደል so in detail በጽሁፍ ስናየው you see this a movement from n to m is movement along the curve what is the reason behind it is because of a price change price ስለተቀየረ ብቻ ነው ይሄ movement የተከሰተው ማለት ነው okay so we call it change in quantity supplied እንለዋለን change in quantity supplied ወይንም movement is along the curve ብለን እንወስደዋለን ማለት ነው now let's see another scenario which is a change in supply ወይም ይሄ ከርቡ affect የሚደረገው is because of other determinants of supply እንጂ በፕራይስ ምክንያት አለ በፕራይስ ምክንያት ቀደም ያየነው movement along the curve ነው የሚከሰተው አሁን let's say እስቲ በሰፕላይ በአዘር ዲተርሚናንቶቹ ምክንያት because of the other determinants አንዱ ተቀየረና let's say supply ጨመረ ተባለ supply ሲጨምር to the left ነው to the right ነው ይመስላችሁ
እስቲ ያስቡበት the answer is to the right ነው shift የሚያደርገው ምክንያቱም with the same price ብዙ ኳንቲቲ የሚሰጠን እዛ ላይ ስለሆነ ነው እሱን ቼክ አድርጉ በራሳችሁ now let's say supply has increased supply ጨመረ you see supply ወደ ምን ጨመረ ወደ SS1 ወደሚል በምን ምክንያት it is because of other determinants of supply okay this is a shift of the supply curve because of the change in other determinants of supply other determinants እነማን ናቸው ካላችሁ ከዚህ ስላይድ ቀጥሎ ምናይ ሆነ ይሄን ኮንሴፕት ጨርሰና እነዚህ other የሚባሉትን ዲቴል በዝርዝር እናያቸዋለን so this is from SS to SS1 is an increase in supply ወይንም in other words we call it shifting to the right okay demand curve ላይ የዲማንድ ኮንሴፕት ዲማንድ ከርቭ shifting outward እና shifting inward ነው when we come to the supply concept ላይ ስንመጣ ግን shifting to the right and shifting to the left shifting to the right increase in supply shifting to the left is a decrease in supply okay ከዛ እስቲ በአዲሱ ከርቭ ምክንያት የሚመጣው ኳንቲቲ ከኦልድ ኳንቲቲው ጋር ይለያያል ወይ ነው your price ምንም ሳይቀየር በኦልድ ሰፕላይ ይሄንን ኳንቲቲ ሰፕላይ ዳገኘን q1 በአሁኑ ሰፕላይ ከርቭ ምናገኘው ኳንቲቲ is q2 so q2 is greater than q1 አይደለ so when supply increases we will have higher quantity supplied ማለት ነው now let's say because of other determinants of supply ደግሞ let's say supply has decreased in velocity supply has decreased ሲባል it is shifting to the left ነው okay shifting to the left and we are getting supply curve 2 ናገኘን ማለት ነው እስቲ ምንድነው የምናደርገው በተመሳሳይ price the quantity that we get from the new supply curve compare እናደርጋለን ከኦልዱ ጋር እዛ ምናገኛት አዲስ ኳንቲቲ which is q0 እንበላትና q0 ከq1 ይበልጣል ያንሳል it is less ስለዚህ ይሄ ሲናሪዮ we will get t ስለዚህ from m to t ያደረግነው ነገር ምን ይባላል shift የሚባለው it is not movement along the curve m to t jump ነው that is shift ነው ማለት ነው so እስካሁን ያደረግነው ነገር it is a decrease in supply from SS to SS2 ሲሄድ we call it decrease in supply ወይንም በሌላ ወርድ shifting to the left አዲስ ያገኘነው q0 is greater less than the q1 so q1 the original one is greater than the q0 that we have found because of SS2 ማለት ነው ስለዚህ this is a scenario now I think ታዲያ ይሄንን ሰፕላይ ከርቭን ወደዛ የሚወስዱት እነማን ናቸው የሚባሉት እነማን ናቸው they are other determinants of supply ማለት ነው so let's say this is the middle one ይሄ መሃል ላይ ያለው is original supply curve ከዛ if we say supply increase ከተባለ we go to a supply curve 1 ወደዚህ shift እናደርጋለን እዚህ ጋር ሆነን if we say supply decrease አደረገ ከተባለ we are moving to a curve SS2 እንሄዳለን ማለት ነው ስለዚህ other determinantዎቹ ጨመሩት ሲባል ወደ SS1 ቀነሱት ሲባል ወደ SS2 እንደምንሄድ you have to remember that supply decrease to the left shift ነው supply increase to the right shift ነው okay so what is the first one የመጀመሪያው ምንድነው price of inputs or cost of inputs if you are a producer አምራች ከሆናችሁ you are using inputs in order to produce output አይደል input ተጠቅማችሁ ነው output የምታመርቱት then if the price of those inputs that you are using decrease ቢያደርግ የምትገዟቸው ኢንፑቶች ዋጋ ቢቀንስ it means you got the opportunity to purchase more inputs ብዙ ኢንፑቶች የመግዛት አቅም አዳበራችሁ ማለት ነው ስለዚህ አውትፑታችሁ ምን ይሆናል ፕሮዳክሽናችሁ ምን ይሆናል ይጨምራል because ኢንፑታችሁን ስለጨመራችሁ ዋጋ የኢንፑት ሲቀንስላችሁ
ብዙ ኢንፑት ትገዛላችሁ then using these more inputs then you are going to produce more output ማለት ነው so it means supply will increase ብለን እንወስዳለን increase ከተባለ ደግሞ shifting to the right ከኤስኤስ ከዚህ ወደዚህ ይሄዳል ማለት ነው ከርቭ ኦኬ the other thing is በሌላ ወይም በተቃራኒው ደግሞ if the price of inputs increase ቢያደርግስ እናንተ የምትጠቀሙባቸው ኢንፑቶች ዋጋ ቢጨምር it means that your purchasing power to purchase inputs will decrease ማለት ነው ኢንፑቶችን የመግዛት አቅማችሁ ይወርዳል ስለዚህ you will buy less inputs so less inputs means less output ነው የሚሆነው ስለዚህ less output means it means that less supply ይሆናል ማለት ነው so ከኤስኤስ ወደ ኤስኤስ2 ነው ሺፍቱ የሚሆነው ማለት so the second determinant of supply is technology ምን ማለት ነው if technology advances what will happen to the supply is the question okay as a producer if you advance your technology of production ማለት ከማኑዋል ቤዝድ ወደ ሜሽነሪ ብትሄዱ in a sense that if you improve your technology from labor intensive into capital intensive ብትቀይሩ what will happen to the production will improve output ይጨምራል ስለዚህ output ጨመረ ማለት supply ጨመረ ማለት ደግሞ ከኤስኤስ ወደ ኤስኤስ1 shift ያደርጋል ማለት ነው supply curve okay and the third one is price of related goods here related goods ይባል ሁለት አይነት ጉድ አለ okay the first one is substitute good እናንተ ለምታመርቱት ማቴሪያል substitute የሚሆናል and also እናንተ ለምታመርቱት ወይም ለምትሸጡት ደግሞ አብሮ የሚሄድ or a good that is consumed together with your product የሚሆን complementary good አለ ስለዚህ የሁለቱንም ኬዝ ነው የምናየው let's see a substitute good you are producing let's say አዲስ እናንተ ያመረታችሁ ነው እና yes የሚባል ፋብሪካ ደግሞ yes ውሃን ያመርታል የየስ ውሃ ዋጋ ሲጨምር የናንተ ሰፕላይ ምን ይሆናል ነው question yes ዋጋ ሲጨምር yes ፍላጎት ገበያ ላይ ይቀንሳል አይደለ ስለዚህ ለናንተ ፕሮዳክት ያለው ፍላጎት ስለሚጨምር you will increase supplyያችሁ ይጨምራል ማለት ነው so when the price of the substitute good increase ያደርግ your supply for your product will increase ከኤስኤስ ወደ ኤስኤስ1 shift ያደርጋል ማለት ነው the other case is substitute good I mean when we come to the complementary case ማለት for example if you are producing ማርከር የምታመርቱ ከሆነ የዋይት ቦርድ ማርከር የምታመርቱ ከሆነ if in a market white board is extremely wanted ቢሆን white board ዋጋው ቢቀንስ in a sense ለዋይት ቦርድ ያለው ገበያ ይጨምራል ስለዚህ ዋይት ቦርድ በጣም እየተሸጠ ካለ then you will increase your supply for marker ማለት ነው okay የማርከር ሰፕላያችሁን ትጨምራላችሁ ማለት ነው so when a price of a complementary good decrease ያደርግ your supply will increase የሚለውን መያዝ አለባችሁ ያ ማለት ደግሞ from SS to SS1 shift መሆኑን ማስታወስ ነው the other or the fourth determinant of supply is seller's expectation of future price if a seller or you expect the future for example after a month if the price of your product increase ያደርጋል ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ዛሬ ትሸጡታላችሁ እንዴ አትሸጡትም የዛሬ ወር ፕራይስ ይጨምራል ብላችሁ ካሰባችሁ ዛሬ አትሸጡትም ስለዚህ today supply will decrease if you expect ደግሞ የዛሬ ወር ፕራይስ ይቀንሳል ብላችሁ ካሰባችሁ ዛሬ ባለው ዋጋ you will sell it more right so if you expect future price to decrease your supply for today will increase ማለት ደግሞ from SS to SS1 ነው ማለት ነው okay all right coming to taxes and subsidies tax is a kind of payment that producers or sellers pay to the government አይደል subsidy ደግሞ is the opposite of tax በቃ መንግስት ወይም ማንኛውም አካል ለፕሮዲዩሰር or for the sellers ድጎማ ሲያደርግ ሰፖርት ሲያደርግ ማለት ነው ስለዚህ ታክስ ሲጨምር it means cost of productionአችሁ እንደጨመረ መቁጠር ትችላላችሁ ስለዚህ ታክስ ሲጨምር ሰፕላያችሁ ይቀንሳል ከኤስኤስ ወደ ኤስኤስ2 ማለት ነው
ታክስ ሲቀንስ ደግሞ you will have more money አይደል in order to purchase inputs ስለዚህ ታክስ ሲቀንስ ሰፕላይ ትጨምራላችሁ which means ከኤስኤስ ወደ ኤስኤስ1 shift ይሆናል ማለት ነው ሰብሲዲ ጋር ስንመጣ if there is subsidy ካለ ድጎማ ከተሰጣችሁ ለምሳሌ መንግስት እናንተ ይሄንን አምርቱ እኔ ትራንስፖርቱን እችላለሁ እኔ መጋዘን እንትኑን ኪራይ እኔ እችላለሁ ምናምን የሚል ከሆነ it means that supply will increase ማለት ነው so supply increase አደረገ ማለት ከኤስኤስ ወደ ኤስኤስ1 shift ማድረግ መሆኑን አስታውሱ the sixth is number of sellers in the market በገበያ ውስጥ የዛ ፕሮዳክት የምናወራለት ፕሮዳክት number of sellers ከጨመረ ሻጮች ቁጥር ከጨመረ what will happen to the supply is the question ቀደም እንዳሳየዋችሁ ማርኬት ሰፕላይ ማለት የእያንዳንዱ ሰፕላየር ኳንቲቲ ሰፕላየር ሰም ነው አይደለ ስለዚህ እነዚህ ሰፕላየሮች ቁጥር ከጨመሩ ቁጥራቸው ከጨመረ it means market supply will increase right so if number of sellers in a market for a given product increases then supply will increase supply increase ማለት ደግሞ from SS to SS1 ነው ከSS ወደ SS1 shift ነው ማለት ነው the opposite is also true if the number of sellers in a market decrease ቢያደርግ ደግሞ supply will decrease so ከSS ወደ SS2 shift እናደርጋለን ማለት ነው the last but not the least is weather ወይም nature አየሩ ምኑ ለፕሮዳክሽን የሚስማማ ከሆነ እኛ ለተሰማራንበት ፕሮዳክሽን የሚሆን ሽያጭ የሚሆን አየሩ የተስማማ ከሆነ if the weather is so suitable supply will increase right if the weather is so bad then supply will decrease okay ከዚህ አንግል ነው የምናየው ማለት ነው so these are the some of the determinants of supply which will force the supply curve to shift to the right or to the left force የሚያደርጉት እነዚህ ዲተርሚናንቶች ናቸው ብለን እንወስዳለን ማለት ነው now let's come to the point of elasticity of supply መጀመሪያ from this title we can see that there is a word elasticity የሚባል ነገር እንዳለ አይተናል የዚህ ቻፕተር ቪዲዮ 2 ላይ ወይም ፓርት 2 ቱቶሪያል ላይ ተመልክታችሁት ከሆነ elasticity ምን ብለን ነው ዲፋይን ያደረግነው elasticity is a responsiveness of the dependent variable to the change in the independent variable በእኛ ኬዝ አሁን በዚህ ኬዝ the dependent variable is quantity supplied and the independent variable is price so when we say elasticity of supply ሲባል we are looking at percentage change in price synthesis price በስንት percent ጨመረ let's say በ10% ጨመረ price the law of supply ምንድነው የሚለው quantity supplied ምን መሆን አለበት must increase አይደል አሁን ልዩነቱ ምንድነው the question is seller 1 seller 2 እና seller 3 ሁሉም ኳንቲቲያቸውን ይጨምራሉ ግን የሚጨምሩበት አማውንት ሁሉም ይለያያል የሁሉም የሚለያየው በምን ምክንያት ነው ኢላስቲሲቲያቸው የሶስቱም ወይም የሁሉም የተለያየ ስለሆነ so ዋጋ በ10% ጨምሮ አንዱ ሰውዬ በless than 10% ሊጨምር ይችላል less than 10% ኳንቲ ሰፕላየሩን ይጨምራል አንደኛው ደግሞ ኢኳል በ10% እኩል የሚጨምር አለ አንዳንዱ ደግሞ ከ10% በበለጠ ኳንቲቲውን የሚጨምር አለ ከ10% በመለጠ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኬዞች ምንድነው ኢላስቲሲቲያችንን ዲፈረንሺየት ያደርጋሉ ሰዎችንም ሻጭ ከሻጭ ሴለር ቱ ሴለር or ፕሮዲዩሰር ቱ ፕሮዲዩሰር ሰፕላይ ላይ ልዩነት እንዲያመጡ ያደርጋል ማለት ነው ዞሮ there is a degree of responsiveness of the supply means the curve different quantities at different prices አይደል ይሄ የዚህ responsiveness to a change in price ማለት ነው okay then we can measure a price elasticity of supply using point and arc ብለን መጠቀም እንችላለን ግን እዚህ ሞጁል ላይ የተጠቀመው already only point elasticity ስለሆነ እስቲ point elasticity ብቻ cover እናርግ so we say that
for a change in price በሆነ price በሆነ percent change ሲያደርግ quantity supply በስንት percent change አደረገ ነው question አይደል? So in terms of formula price when the price increases በሆነ percent change ሲያደርግ በስንት percent change ያደርጋል ነው question. Okay? ለምሳሌ ቅድም ምናልን price በ10% ሲጨምር quantity supplied ወይ less than 10 ይሆናል less than 10 ከሆነ less than 10 divided by 10 is less than 1 አንዳንዴ ደግሞ በ10% price ሲጨምር quantity supplied በ10% ይጨምራል አለ ስለዚህ 10% ሲካፈል 10% is going to be 1 አንዳንዱ ደግሞ price በ10% ሲጨምር quantity supplied greater than 10% ጨመረ ስለዚህ greater than 10% divided by 10% ሲሆን ሪዛልቱ የሚመጣው greater than 1 የሆነ ነምበር ነው የሚመጣው ዞሮ ዞሮ percentage change in quantity supplied ይሄው q new minus q not divided by q not times 100 ነው እዚህ ጋር ደግሞ the percentage change in price p new minus p original or p not divided by p not times 100 ነው እዚህም times 100 ታችም times 100 አለ 100 by 100 ይጠፋል so ዞሮ ዞሮ ሁለቱ እዚህ ጋር ተካፍለው እንደዚህ ይቀራሉ then this and this ደግሞ reciprocal ተደርገው እዚህ ጋር ይወጣሉ so this is the formula to calculate point price elasticity of supply this is the formula okay so using this formula ቁጥር ተሰጥቷችሁ like that of the price elasticity of demand line እንደሰራችሁት ቁጥር ይሰጣችሁና በአዲሱ q ቦታ ላይ q1 ቦታ the old q not ቦታ the new price በp1 ቦታ ከዛ ደግሞ the old price in a place of p not አስገብተን እዚህ ፎርሙላ ውስጥ ሪዛልት እናመጣለን ያ ሪዛልት is going to be most of the time always positive ነው ምክንያቱም supply ሲጨምር I mean price ሲጨምር quantity supply ስለሚጨምር ኔጌቲቭ ነገር አናገኝም so ኢንተርፕሬት የምናደርገው እነዚህን elasticity of supply for a price change እንዴት ነው ኢንተርፕሬት የምናደርገው ካልኩሌት ያደረግን አንዱ ከ0 እስከ 1 ይመጣል አንዱ 1 ይመጣል አንዱ greater than 1 ይመጣል 0 ይመጣል extremely positive number ይመጣል እነዚህን ሪዛልቶች አስቀመጥንና as an economist ደግሞ ኢንተርፕሬት ማድረግ አለብን ኦኬ ማርኬቱ እንደዚህ ነው ማለት ነው ማለት አለብን okay we have to make a conclusion so in order to interpret elasticity of supply this is the way to do it okay good and this okay so when elasticity of supply is less than 1 we call it inelastic እንለዋለን inelastic ማለት a percentage change in quantity supplied is less than the percentage change in a price የተቀየረበት percent ይበልጣል quantity supplied የተቀየረበት መጠን which results in inelastic supply ያመጣል ማለት ነው if elasticity of supply is greater than 1 ከሆነ then it is elastic supply እንለዋለን ይህ የሚያሳየን ደግሞ a percentage change in quantity supplied ከላይ ያለው percentage change is greater than that of a percentage change in a price okay price የጨመረበት percent 10% is lesser than percentage change in quantity supplied let's say 20% ሊሆን ይችላል then elasticity of supply equals to 1 ሲሆን which means there is equal change in a percent price በ10% ሲጨምር quantity supplied በ10% ጨመረ 10% divided by 10% is 1 so we call it unitarily elastic እንለዋለን okay so coming to the other case ሁለት ኤክስትሪም ኬሶች አሉ okay እነዚህ ሁለት ኤክስትሪም ኬሶች ደግሞ አንደኛው extremely huge number ሲሆን ቁጥሩ ወይም demand I mean supply curve this is the original supply curve right
So because of this original supply curve, let's see the differences between perfectly elastic curve ምን አይነት ይሆናል ብለን እንነስ። This is perfectly elastic supply curve, horizontal ነው የሚሆነው። Okay, ለትንሽዬ price change there is going to be extreme የሆነ የኳንቲቲ ሰፕላይ ቼንጅ ይኖራል። ትንሽ ከስር ፐርሰንቴጇ 0 ወይም 1% ናት ከስር ፕራይሷ ማለት ነው። ከላይ ያለው ፐርሰንቴጅ ቼንጅ ኢን ኳንቲቲ ሰፕላይ ግን ሂውጅ ሚሊየንስ ሊሆን ይችላል። ሶ ሂውጅ ነምበር ነው። ሶ that is going to be infinitive ይሆናል። ሶ infinitive የሆነበት ሰፕላይ ከርቭ ደግሞ it is horizontal ማለት ነው። So the other case is when elasticity of supply equals to 0 ሲሆን when it equals to 0 we call it perfectly inelastic. ምንም ዋጋ ምንም ይቀየር ኳንቲቲ ሰፕላይ ላይ አይቀየርም ማለት ነው። ወይም ከተቀየረም በትንሽዬ አማውንት ነው የኔ ስሞል አማውንት ስለሆነ then the curve of such kind of supply curve is vertical ይሆናል ማለት ነው። ምንም ፕራይስ የፈለገ እዚህ ጋር ቢሆን ኳንቲቲ is the same ነው። that is perfectly inelastic እንለዋለን ማለት ነው። Note that elasticity is unit free. 1 ሜትር 2 ሜትር 2 ኪሎ 3 ኪሎ ዩኒት የለውም። ሜዠርመንት ዩኒት የለውም because ከላይ ያለውን ፐርሰንት ነው ከስር ያለውን ፐርሰንት ነው። ፐርሰንት በፐርሰንት ይጣፋል። there is no unit at all. Okay, this is just a number. እሱንም እንድታስታውሱ ያስፈልጋል። Similarly to the demand ላይም elasticity of demandም unit free መሆኑን so this is the end of this tutorial part 3 of chapter 2 እዚህ ላይ ይጠናቀቃል። if you have any question ጥያቄ ካላችሁ you can contact me by using my email address በመጠቀም ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ። ኦሬልስ ደግሞ በዚሁ ቻናል ላይ ከስር በዚሁ ቪዲዮ ላይ ኮሜንት ስር መጻፍ ትችላላችሁ ጥያቄያችሁን even ሪኩዌስት መላክ ትችላላችሁ። ይሄኛው ታይትል ላይ ቱቶሪያል ቢሰራልን ብላችሁ ሪኩዌስት መላክ ትችላላችሁ። ሰው ይሄ ቪዲዮ ይጠቅማችኋል ብላችሁ ለምታስቡት ጓደኞቻችሁ እንደተለመደው ሼር ብታደርጉት ጥሩ ነው። ከዛ በተረፈ if you like the tutorial please subscribe ፎርቲኖ educational tube. Then until we meet again, see you, stay safe, bye bye.